आसमान से चांद गायब था। शायद चांद ने ज़िकात की आखिरी तारीखों की वजह से निकलना मुनासिब नहीं समझा था, या फिर वो किसी पहाड़ या किसी बादल के पीछे छुपा बैठा था। वजह कुछ भी हो सकती थी, बहरहाल वो गायब था। मगर शुमाल की जानब पहाड़ों के बिल्कुल सामने आसमान पर एक सितारा बार बार टिमटिमा रहा था। वो शायद नार्थ स्टार था, या फिर वीनस जमीन पर झुककर हैरत से दुनिया के इस बुलंद तरीन ठंडे सहरा की पार्टी देखने की कोशिश कर रहा था। हमारे लिए सितारे की रोशनी काफी थी। हम 65 लोग थे। रात के 10 बज रहे थे और हम सकरदू से जरा से फासले पर शक्कर के ठंडे सहरा में डिनर कर रहे थे। आई बैक्स के नौजवानों ने एन सहरा में रेत पर डिनर का बंदोबस्त किया था। कैंप के चारों तरफ मशीनें रोशन थीं, दरमियान में बोनफायर था। एक सिरे पर पिछले 400 साल से तिके भुने जा रहे थे। सामने बूफे टेबल लगा था। बाएं जानब लोकल गुलूकार हारमोनियम और ढोलकी के साथ बलती गाने गा रहे थे, और दरमियान में आग के दाएं बाएं हम लोग बैठे थे, और हमारे ऊपर बिल्कुल ऊपर सितारों का थाल था। जिंदगी वहां जाकर रुक सी गई थी। हम 65 लोगों ने 6 दिन सकरदू में गुजारे। हमारा ग्रुप बाई रोड नारान और बाबू सरटाप से होता हुआ सकरदू पहुंचा था, जबकि हम 8 लोग जुबा को बाई एयर सकरदू पहुंचे। हमारा पहला दिन शुगर में गुजरा। शुगर वैली सकरदू से 52 किलोमीटर के फासले पर है। वैली दरिया सिंध के साथ संगलाक और खुशक पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। शुगर माजी में आज़ाद रियासत होती थी। उसका फरमारवा राजा कहलाता था। शुगर केटू के रास्ते में पड़ता है। मुहिम जू टीमें यहाँ से होकर स्कूली पहुँचती हैं। स्कूली इलाके का आखिरी टाउन है मुहिम जू। इसके बाद जंगलों, संगलाक पहाड़ों और ग्लेशियर्स पर 8 दिन पैदल चलकर बेस कैंप तक पहुँचते हैं। ये लोग इन 8 दिनों में 4 दिन और 4 रातें रास्ते और पिघलते ग्लेशियर पर गुजारते हैं। शुगर के राजाओं के 400 साल पुराने महल में इस वक्त सरीना होटल है। आगा खान फाउंडेशन ने महल की रिपेयरिंग करके कमाल कर दिया। महल का एक हिस्सा म्यूजियम बना दिया गया है और दूसरे हिस्से में रिहायशी कमरे हैं, जबकि अस्तबल के झरोके में काफ़ी शॉप बना दी गई है। बैरूनी दीवारों के साथ ग्लेशियर का यख ठंडा पानी शोर करता हुआ गुजरता है और उसका म्यूजिक हर वक्त फिजा में रक्स करता रहता है। लॉन्स में चेरी और सेब के दरख्त हैं। चेरी के दरख्त सुर्ख फलों से लदे हुए थे। हम सब ने दरख्तों से चेरी तोड़कर खानी शुरू कर दी। हमारा लंच सेब के दरख्तों के साए में था। दोपहर गर्म थी, लेकिन दरख्तों ने गर्मी का एहसास चूस लिया था। चुनाचा फिजा में हल्की हल्की खुनकी महसूस हो रही थी। शुगर में 400 साल पुरानी लकड़ी की मस्जिद खानकाए मोहल्ला भी है। मस्जिद के सतून 20 फुट ऊंचे हैं और इन पर कॉरिंग हुई है। हाल बुलंद और इसके गुंबद पर भी पिचकारी थी। ये नूर बख्शी मस्जिद थी। सकरदू में नूर बख्शी मकतबा फ़िक्र अक्सरियत से पाया जाता है। ये लोग शाह हमदान के हाथों 14वीं सदी में मुसलमान हुए। खुद को सूफी कहलाते हैं। मर्द हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, जबकि खवातीन हाथ बांध कर इबादत करती हैं। इंतहाई धीमे मिजाज के महज़ब और साफ सुथरे लोग हैं। भीख और बख्शीश नहीं मांगते। ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू नहीं करते। नज़रें नीची रखते हैं और दूसरों से फासले पर रहते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा तादाद गांजे डिस्ट्रिक्ट के शहर खपलों में रहती है। वहाँ 800 साल पुरानी चकचंद मस्जिद भी है। हमने खानकाए मोहल्ला का विजिट भी किया और उसके बाद हम सहरा में आ गए। सकरदू में 2 बड़े सहरा हैं। कटपाना सहरा 2226 मीटर सतह समंदर से बुलंद है और ये 9.5 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। दूसरा सरफरांगा डेजर्ट 2286 मीटर बुलंद है। हम सरफरांगा सहरा में आ गए। यह 3 तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। आप अगर सहरा के दरमियान खड़े हों तो आप खुद को प्याले के पैंदे में महसूस करते हैं। प्याले के 3 साइड्स में पहाड़ हैं, जबकि चौथी सिमत नीचे गहराई में दरिया सिंध खामोशी से बहता है। ये मुकम्मल तौर पर सहरा है। दूर दूर तक रेत और रेत के अंदर से चट्टानों के कोहान उभर रहे हैं। हवा के साथ रेत अपनी जगह भी बदलती है और धूल बनकर उड़ती भी है। सकरदू के नौजवान आसिफ मेहदी ने इस सहरा को रौनक गाह बना दिया। उसने नस्ट से इंजीनियरिंग पढ़ी और उसके बाद वापस आकर सहरा में एक यूनिट से पैराग्लाइडिंग की कंपनी बना ली। ये कंपनी अब ठीक ठाक कारोबार कर रही है। इनके पास अब पैराग्लाइड्स भी हैं और छोटे जहाज भी। ये लोग जीप सफारी भी कराते हैं और 3 और 4 पहिए की मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। इनके पास घोड़े भी हैं। सकरदू आने वाले ज़्यादातर मुसाफिर सहरा की इन सरगर्मियों का लुत्फ लेते हैं। शाम के वक्त सुर पहाड़ों के दरमियान और सफ़ेद रेत के ऊपर पैराग्लाइडिंग का अपना मज़ा है। यह हकीकतन लाइफ टाइम तजर्बा होता है। मगरिब के बाद ये सरगर्मी ख़त्म हो गई तो हम कोस्टर्स पर सहरा के अंदर चले गए।
ہم نے آصف مہدی کی مدد سے صحرا میں گروپ کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ آصف مہدی نے ہمیں اپنی کہانی سنائی، اس نے کس طرح پڑھائی مکمل کی اور یہ کس طرح واپس آیا، اور اس نے کس علاقے میں سیاحتی سروسز شروع کی۔ یہ اب گیسٹ ہاؤسز بھی چلا رہا ہے، فوڈ کی ایک کمپنی بھی رن کر رہا ہے، ڈرائی فروٹس کا کاروبار بھی کرتا ہے، گائیڈ کی سروسز بھی دے رہا ہے اور صحرائی ایکٹیویٹیز بھی چلا رہا ہے۔ ہم نے اپنی مدد کے لیے عبدالحنان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ یہ نوجوان گائیڈ شاندار انسان ہے، ناپا سے تھیٹر کی ٹریننگ لی، شکل سے ایکٹر اور آواز سے گلوکار ہے، معلومات کا خزانہ بھی ہے اور اس کی شخصیت میں ہمدردی اور محبت بھی لبالب بھری ہے۔ یہ آصف مہدی کا دوست ہے۔ ان دونوں نے مل کر علاقے کا کلچر بدل کر رکھ دیا۔ ڈنر کے آخر میں آصف مہدی نے ساری لائٹس، ساری مشلیں بجھا دیں اور ہم گہرے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ وہ لمحہ واقعی ہماری زندگی کا شاندار ترین لمحہ تھا۔ ہمارے چاروں طرف اندھیرا تھا، جبکہ آسمان پر ستاروں اور کہکشاؤں کا دربار سجا ہوا تھا۔ ہم نے مدت بعد کھلی آنکھوں سے آسمان کے ستارے، سیارے اور کہکشائیں دیکھیں اور ہماری نبضوں نے دھڑکنا بند کر دیا۔ فضا میں اس وقت گہرا سناٹا اور جمود تھا، ریت اور ہوا کی آواز تک نہیں آ رہی تھی، دریا کی سسکیاں بھی ریت میں گم ہو چکی تھیں۔ اس وقت وہاں صرف ہم تھے، ہماری سانسیں تھیں اور دل کی بے مقصد آوارہ دھڑکنیں تھیں، اور بس۔ سکردو میں کنکورڈیا کے نام سے ایک پرانا ہوٹل ہے۔ یہ ہوٹل سکردو کی سیاسی شخصیت کی ملکیت ہے۔ دنیا کے تمام نامور مہم جو اور کیٹو سر کرنے والی ٹیمیں اس میں رہائش پذیر رہیں۔ گورے مہم جو ہوٹل کے پرانے کمروں اور دریائے سندھ کے کنارے لوہے کی کرسیوں کے رومانس میں مبتلا ہیں۔ یہ یہاں چند دن ضرور گزارتے ہیں۔ ہوٹل کے مالک پیپلز پارٹی کے MNA بھی رہے ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے ذوالفقار شگری نے دی یاک ہوٹل کے نام سے ایک ہوٹل اور گرینڈ کیفے کے نام سے شہر میں ایک کیفے بھی بنا رکھا ہے۔ ہمارا آدھا گروپ کنکورڈیا اور آدھا یاک ہوٹل میں رہا۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، کنکورڈیا سکولی اور کیٹو بیس کے درمیان ایک سٹاپ کا نام ہے۔ اس کیمپ سے دنیا کی 9 بلند ترین چوٹیاں نظر آتی ہیں، ان میں کیٹو بھی شامل ہے۔ یہ دنیا کا شاندار ترین پکچر پوائنٹ ہے اور یہ مہم جوؤں کی ہر فلم میں دکھائی دیتا ہے۔ کنکورڈیا ہوٹل اس پوائنٹ کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ذوالفقار شگری بھی شاندار انسان اور مہمان نوازی سے لبریز شخص ہے۔ اس نے جی جان سے ہماری خدمت کی۔ وہ گروپ کو دیکھ کر نہال ہو جاتا تھا۔ ہمارے ساتھ بزرگ خواتین اور مرد بھی سفر کرتے ہیں۔ ذوالفقار نے ان سب کو اپنا دادا اور دادی بنا لیا اور یہ بھی اس کے صدقے واری جانے لگے۔ ہمارے ساتھ فیصل آباد کی 2 بزرگ پروفیسر بھی تھیں۔ یہ ریٹائر ہو چکی ہیں اور اپنی ریٹائرمنٹ ایج کو انجوائے کر رہی ہیں۔ میں ان دونوں کو لڑکیاں کہتا تھا تو یہ کھل کر کہہ لگاتی تھیں۔ ان میں ایک انگریزی کی پروفیسر تھیں جبکہ دوسری زنانہ کالج کی پرنسپل رہیں۔ ان دونوں نے نوجوان لڑکیوں کو بہت وقت دیا۔ ہمارے ساتھ اکیلی لڑکیاں بھی سفر کر رہی تھیں، ایک اوکاڑا سے آئی اور دوسری اسلام آباد سے، اور ان دونوں کو ان کے والدین نے بھجوایا تھا، جبکہ ہمارے ساتھ 10 فیملیز بھی تھیں۔ یوں اس گروپ میں ہر سائز، عمر اور طبقہ فکر کا شخص شامل تھا، اور یہ سب بلتستان کے کلچر اور لوگوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ گروپ نے خپلوں کے محل میں مجھے راجہ بنا دیا۔ میں بلتی ٹوپی پہن کر راجہ کے تخت پر بیٹھ گیا اور فیصل آباد کا نوجوان زبیر احمد میرا جلاد بن گیا۔ یہ ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہے، فیصل آباد کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجواتا ہے، بالوں پر استرا پھیر کر سر کو ہیلمٹ بنا لیتا ہے، ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی اور سفید پلین سر اسے بہت جچتا ہے، اور یہ اطالوی فلموں کا ایکٹر محسوس ہوتا ہے۔ میرے اس جلاد نے پورے گروپ کو ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیا، جبکہ میں راجہ بن کر تخت پر بیٹھا رہا اور درباری ایک ایک کر کے میرے ساتھ تصویریں بنواتے رہے۔